ओम नमः शिवाय। मो गुरु होचंदी मो पई शक्ति सामर्थ्य गति मुक्ति सब किछि। गुरुंको बिना गोटिए पाद गति करिबा संभव नुहे। पवित्र गुरु दिवस रे अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आगुक आसुची पवित्र गुरु दिवस। आसंतु आमे जानिबा गुरु दिवस आमे काहेकि पालन करिबा बा गुरु आमे काहाकु कहि परिबा एवं गुरु दिवस केबे पालन हबाकु जाउची। नमस्कार, मु अभिमन्यु स्वागत करुच्ची अभिमन्यु एम्पायर्स को। आम मनुष्य जीवन में तीन जनकर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। जन हेले आमको जी जन्म देइचंती जन्मदात्री आम मानकर माँ। द्वितीय जनक होउचंती आमको जी सारा जीवन पालन करंती आमर पालनहारी पालनकर्ता आम पिता। आ तृतीय जनक होउचंती गुरु, जी आमको अज्ञान रूपक अंधकार ज्ञान रूपक आलोकर दिगकू पथ प्रदर्शन करती। आसंतु आमे एबे जानिबा गुरु किए बा काहाकू आमे गुरु कहिबा। गुरु शब्द दीटा अक्षर को नहीं गठित, गोटे होची गु आ गोटे होची रु। गुर अर्थ होची गुणातीत आ रुर अर्थ होची रूपातीत। ई गुणातीत आ रूपातीत रो अर्थ कोन? गुणातीत रो अर्थ होची जो गुरु को पाखरे भलो मंद गुणर स्तर ठारू से ऊपर अछंती। कहिबाकू गले जहां पाखरे कोनोसी भलो खरापे मंद ए सब चिंताधारा न थाए, सी होचंती गु। एबे आसंतु जानिबा रु। रु रो अर्थ होची रूपातीत। रूपातीत रो अर्थ होची जिए रूप आ गुण ठारू सबु ठारू ऊपर। रूप जिए रूप गुणर स्तर ठारू जे ऊपर अछंती से होचंती रु। गुरु माने कहिबाकू गले गोटिए जति अनुष्ठान रे 100 जन पाठक पाठिका अछंती बा छात्र छात्री अछंती, गुरु समस्त को सम दृष्टि रे पाठ पढ़ेबे, समस्त को सम दृष्टि रे विद्या देबे, समस्त को सम दृष्टि रे देखिबे। जहांको पाखरे रूप गुणर कोनोसी आवश्यकता न थाए बा रूप गुण से देखंती नाही। ये भलो सिए खराब, ये देखिबाकू सुंदर सिए देखिबाकू कला, आंको बापा पाखरे अधिक पैसा अच्छी आंको बापा पाखरे पैसा नाही, ये जाति रे छोट ये जाति रे बड़, ए सब भाव ठारू ये सब भावर स्तर ठारू जी ऊपर अछंती से होचंती गुरु, से होचंती महान, से होचंती सद्गुरु। तांको आमे कहि परिबा गुरु, से होचंती हमर गुरु। शास्त्र कहे अज्ञान तिमिरा अंधरस्य ज्ञान जैनम शलाकया चक्षुर मिलितम जैनम तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपक अंधकार को जी ज्ञानर आलोक द्वारा आलोकित करिथाए से होचंती गुरु। एबे आसंतु आमे जानिबा जे गुरु दिवस आमे काहेकि पालन करिबा। एमिति अनेक दिन रहिछि, किंतु सेप्टेम्बर 5 तारिख रे गुरु दिवस काहेकि पालन करा जाउछि। सेप्टेम्बर 6 रे आमे पालन करि परथान्ते, सेप्टेम्बर 10 रे आमे पालन करि परथान्ते, किंतु सेप्टेम्बर 5 तारिख रे गुरु दिवस आमे काहेकि पालन करिबा। आसंतु ए विषय में आपनको जणै देबी। एई सेप्टेम्बर 5 तारिख होउछि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जन्मदिन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए, आमे काहेकि तांको जन्मदिन को गुरु दिवस रूपे पालन करिबा, आसंतु आमे जानिबा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म 1888 मसीहा सेप्टेम्बर मास 5 तारिख दिन तामिलनाडु एक छोट गाँ तिरुतानी रे होइथिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बापांग नाम होची बरस्वामी। जाति से जने ब्राह्मण थिले। पूजा कर्मकांड करी से जीविका निर्वाह करुथिले। तांकर आर्थिक अवस्था आदौ भल नथिला। बहुत कष्ट रे राधाकृष्णन तांकर प्राथमिक शिक्षा समाप्त करिथिले। हाई स्कूल शिक्षा परे बुरहिज कॉलेज रु कॉलेज शिक्षा एवं माड्रास क्रिश्चियन कॉलेज रु दर्शन और तर्कशास्त्र रे बीए और एमए शिक्षा लाभ करथिले। 1909 मसीह से माड्रास प्रेसिडेंस कॉलेज रे असिस्टेंट प्रोफेसर भावे जोग देइथिले। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थिले जने आदर्श शिक्षक। से छात्र मानकु बहुत भल पाउथिले, छात्र मानक सहित आत्मीय परि मिसुथिले। तांकर जीवन काल रे से अनेक छात्र मानकु निज नीति और आदर्श रे से गढ़िछंती। राधाकृष्णनकर महान चरित्र समस्त शिक्षक समाज पई एक उत्कृष्ट दृष्टांत कहले भूल हबो नाही। दार्शनिक आदर्श शिक्षक एवं उत्कृष्ट वक्ता भावे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबुठारे सुपरिचित थिले। 1952 मसीह भारतर उपराष्ट्रपति भावे निर्वाचित होइथिले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तापर 1962 रे भारतर द्वितीय राष्ट्रपति हेबार गौरव अर्जन करथिले। विभिन्न क्षेत्र रे उल्लेखनीय सफलता पई तांकू भारत रत्न
ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ ବଡ଼ ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା 1962 ମସିହା ଠାରୁ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମର ସର୍ବପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁକୁ କେବେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମଣିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବା ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦରଜରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ମନୋଭାବ ରଖିକିରି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବା ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇ ଗୁରୁ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇ ଗୁରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧରସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜୈନମ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁ ମିଳିତମ ଜୈନମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟିଏ ମତାମତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।